people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divinely present Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renewing my Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل وبقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا. الله 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 حق الله 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 حق الله الله حق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، حضرة شيخنا سيد الشيخ عبد الله الفاز الدهستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وخلقنا مسلمين ونورنا مسلمين وظهرنا مسلمين ورحمنا إن شاء الله مسلمين وأدخلنا الجنة مسلمين مؤمنين موحدين. فيا ربي من هذا المسجد الكريم أن تبلغنا يا الله مآربنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تعطينا ما نسألك يا الله، فأنت الكريم فأنت الجواد، خزائنك لا تنقص ولكن خزائننا ناقصة كلية فارغة. يا رب يا الله أفض علينا من تجليات حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. O mu'min, Muslim, it is very difficult to speak to an audience like this audience. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali Maulana Syekh Ihsan Syabani guru mulia kita semua mengajak kita bersyukur semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kita karena bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita berkumpul selalu dengan para muslim, saudara-saudara kita muslim dan mukmin. Dan insya Allah kita akan berkumpul dunia akhirat dan berjannah dari Allah di surganya Allah sebagai muslim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur bahwa
Because they are not an ordinary jama'ah. Karena kalian semua ini bukan jamaah normal, bukan jamaah biasa. This jama'ah are diving in the ocean of love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini adalah jamaah yang sedang menyelam ke dalam samudra cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are being dressed by heavenly dresses, angels filling the place. Sebagaimana tadi Maulana membuka dengan doa-doanya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum kita cahaya penerangan dari hakikat dan tajalli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jamaah kita ini bukan jamaah biasa karena sudah menjadi jamaah yang terpilih, karena selalu terpakaian, terselimuti dengan rahmat para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Infinite number of angels are surrounding us. Ketahuilah bahwa para malaikat dengan jumlah yang tidak bisa dihitung, jumlah yang tak terhingga, sedang mengelilingi kita semua saat ini. First, because we are in a masjid. Pertama, sebabnya karena kita berada di masjid. Second, because we are making salawat on Prophet. Kedua, karena kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Third, we are making zikrullah. Ketiga, karena kita bersama-sama berzikrullah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Lillahi malaikatun yatufuna fi at-turuqat yaltamisuna majalis adh-dhikr." There are angels that only Allah ordering them to circumambulate or to roam, like roaming, going from one place. Like today, if you have a telephone, they can trace you, track you. They can know where you are by satellite. Angels, they don't have satellite, heavenly satellite. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dan memerintahkan segolongan khusus para malaikat yang hobinya, yang perintah kepada mereka adalah mencari majelis-majelis zikir, majelis salawat seperti ini. Malaikat juga mempunyai semacam satelit, tapi satelit ilahiyah, satelit surgawi yang telah diberikan Allah kepada mereka untuk selalu mengelilingi dan mencari majelis seperti kita seperti ini malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala created this kind of angels only to look where there are people in different places. They roam and go around and find them and sit with them. And that's why they are sitting with us. Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are not bringing something not valid. It is valid that there are angels, infinite number of angels, roaming and coming, entering in this masjid, doing zikrullah with us. Allah said in the holy hadith, "Ana jalisu man dhakarani." I am sitting with the one who remembers me. What do you think about angels? When Allah is sitting with the one who remember Him, angels will not be sitting and making zikrullah in that masjid? Ketahuilah bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW yang mutlak kebenarannya karena keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW, bahwa segolongan malaikat ini memang perintah Allah kepada mereka selalu mencari majelis zikir, majelis salawat seperti kita ini pada malam hari ini. Mereka semuanya ada di sini duduk dengan jumlah yang tidak dapat dihitung, jumlah yang infinite, jumlah yang tidak terhingga. Demikian juga dalam hadits qudsi di mana Allah berfirman bahwa aku akan bersama orang-orang selalu mengingatku, aku akan duduk bersama orang-orang yang selalu berzikrullah. Ketika itu maka malaikat pun bersama kita semua. Here in dunya, everything we have to know that it has an origin from heaven. Everything on dunya must have an origin from heaven. Like Baytul Ma'mur in the fourth heaven, the origin of Kaaba is Baytul Ma'mur. Kaaba on earth, Baytul Ma'mur in heavens. And the tajalli that Allah sent, manifestation of His beautiful names and attributes, come on Baytul Ma'mur, reflected on Kaaba. So everything has an origin.
also we have origin of what we are doing here. There is an origin for that. Segala sesuatu yang nampak secara harfiah di dunia ini mempunyai keasliannya yang berasal dari surga. Semua yang ada di dunia yang nampak secara fisik itu aslinya ada di surga. Sebagaimana misal Ka'batullah yang ada di Mekah, aslinya, originnya itu ada di surga keempat, Baitul Ma'mur. Semua yang ada dari kita aslinya ada di surga sana, ada di langit-langit sana. If someone is sick, for example, doctors in the hospital, they use on him laser to fix him. It's not. They do ultrasound. They can send these magnetic fields, acute magnetic fields, on the patient, and they can trace the sickness. And when they trace the sickness, they can send a light of laser to fix the sickness. Sebagaimana contoh kecil yang kita kenal di dunia modern kedokteran saat ini, jika ada seseorang sakit di bagian dalamnya, ada dokter-dokter khusus yang mampu menggunakan sinar laser sehingga menyembuhkannya itu dengan cara sinar laser. Its origin is from where? Laser is energy. Ketahuilah bahwa sinar laser pun adalah format dari energi. Energy is energy. Energi. So it's coming from there. It fixes people. What you think about when angels are coming? They don't have heavenly laser. Para malaikat lebih dari itu semua, karena mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya laser surgawi, punya laser yang langsung diberikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka mempunyai kemampuan lebih daripada sinar laser yang dipakai oleh dokter-dokter zaman modern ini. Every one of us, there are angels on him, beside him. Allahumma ij'alni min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min wara'i nuran wa min amami nuran. What does that mean? Oh Allah, make from above me nur, and from below me nur, from my right nur, from my left nur, from my front nur, from my back nur. Waj'alni nuran, and make me nur. If dua is saying like that Prophet ﷺ used that dua, what you think about Allah will not make you nur? Allah makes every one of us with the praises of the angels that He is sending, make us nur. Amin. That heaven, when they look at us from heavenly sources, angels, they will see nur on us. They will not see us with physical body, they see us with the subtle body that full of nur. And that's why in every person of us, when they are doing zikr and salawat, angels will encompass them and will bless them with the light that Allah has ordered them to descend on His servants. Sebagaimana buah dari orang-orang beriman yang selalu melakukan zikrullah dengan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan diajarkan doa oleh Rasulullah SAW yang dalam bahasa Indonesia kira-kira, ya Allah, ya Rabbi Allah, berikanlah cahaya ke bagian depanku, dari bagian belakangku, bagian atasku, bagian bawahku, kanan dan kiriku, dan terakhir jadikanlah aku cahaya itu sendiri. Ini adalah ajaran Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ini cahaya apa? Cahaya keberuntungan, di mana bagi orang-orang yang selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu akan dihampiri oleh para malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala men-track orang-orang yang berzikir, bersalawat dan menyinari mereka. Maka orang itu pun di kemudian hari akan menjadi sinar bagi sekelilingnya, akan menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Allah said, "Ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, berdoalah, mintalah kepadaku, akan aku penuhi. If every one of us make dua, that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our dua, because He said, make dua, I accept.
So when we make dua and we say Allahumma ij'al min fawqi nura, make Allah, Ya Allah, make on top of my head nur. What kind of nur? Oleh karena itu mintalah kepada Allah, karena doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah akan memenuhi doa itu ketika kita minta, Ya Allah, cahayailah kehidupanku, bagian atasku, di bagian atas kepalaku, bagian atasku. Artinya kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada kita? Cahaya seperti apa itu? When we make that dua, Allah said, make dua, I accept. So Ya Rabbi, we are making dua and saying, Oh Allah, put on, make above us nur on us. Ij'al min fawqi nuran. So Allah will give you nur. From the ayah, Allahu nuru samawati wal ard. Allah is the light for heavens and earth. From that light, Allah will dress you from your top up to your bottom with nur. Allahumma ij'al min fawqi nura wa min tahti nura. What kind of nur is the nur that Allah described in Holy Quran? Allahu nuru samawati wal ard. From that nur, Allah will send on His abd, sincere abd, that light to rejuvenate his heart and to enter in his heart that nur, that he can speak by nur, he can talk by nur, he can hear by nur, he can see by nur, by Allah's nur subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard. Allah cahaya bagi semua, bagi dunia dan langit, bagi akhirat, bagi semua kehidupan yang ada yang di hadapan kita. Ketika kita berdoa, Ya Allah, terangilah kehidupanku, bagian atasku, dari langit cahaya apa itu? Maulana mengatakan bahwa itu cahaya dari apa yang disebutkan oleh Allah di situ. Allah nuru samawati wal ard. Diambillah cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kepada hamba yang ikhlas, hamba yang benar-benar dan teguh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya tersebut. For example, sebagai contoh, there is no light. Put the electricity off, no light. Jika ruangan ini dimatikan semua cahaya lampunya, you cannot see anything. Maka kita gelap. But it is full with people, but you cannot see. Padahal kita banyak orang di sini, jemaah. Take a flashlight and put over your head, so everyone can see you. Lalu dipasang, kalau kita pasang lampu senter kecil di kepala, maka kita bisa saling melihat. Take a flashlight, put over your head, and people at that time, they can see you. No. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't put flashlight on our head to be seen. Allah send on us from His light, Nurun Ilahi, from heavenly sources that will make us shining, that angels in heavens can see us individually, everyone by one, by his name in heaven. They can call us with that nur, because that nur identify ourselves. As the thumb identify the person in dunya, there is a thumb, heavenly one, that identify the nur that we are in and our name in akhir. Identitas asli daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung daripada cahaya Allah yang diberikan kepadanya. Allah mengenal, malaikat mengenal setiap hamba itu dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam manusia itu. Ini adalah cahaya dari Allah yang sebagaimana Allah sebutkan, Allahu nuru samawati wal ard. Tidak sama dengan cahaya dunia seperti lampu sekarang. Kalau dimatiin maka dia akan gelap. Kalau kita pasang lampu di kepala kita, baru orang bisa melihat. Tetapi Allah tidak seperti itu. That nur that Allah has sent on us is up to our head. اجعل من فوقنا نورا. Then we are asking, Ya Rabbi, ومن تحتنا نورا. From underneath nur also. So because we are
in between two lights. Heavenly lights from top, heavenly light from bottom. And both of these, we are in between them. And these noors comes by angels. And these angels make tasbih until day of judgment. It will be written in your notebooks for you. The reward will be written for you. They do it on your behalf by Allah's order. Ketika kita berdoa seperti itu, sebagaimana doa yang disabdakan diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan teguh dan ikhlas, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk membawa cahaya itu kepada hamba yang ikhlas tersebut. Cahaya di bagian atasnya sampai ke cahaya surgawi yang ada di bagian bawahnya. Dua sumber ini, manusia berada di antara keduanya. Maka kita beruntung orang-orang yang selalu berdoa demikian, maka Allah akan cahayai kita dengan cahaya surgawi tersebut. وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن ورائنا نورا. We covered ourselves with light. Like for example, when you travel, you take a suitcase, there are people there, they put it on a machine and they wrap it. Plastic. Not any rain will affect it or any dirt will affect it. It will be saved. Also between these two noors that we are in now, from up top, from bottom, from right, from left, from front, from back, we are as if wrapped with that noor. Shaitan cannot enter and steal that noor from our hearts. Demikian juga kalau kita terus berdoa meminta kepada Allah dengan hati yang sungguh dan ikhlas, tidak hanya bagian atas dan bagian bawah, tetapi bagian kanan, dari kiri kita, dari depan dan belakang kita, terlindungi kita dengan cahaya surgawi tersebut yang dibawa oleh para malaikat Allah. Maulana memisahkan sebagaimana kalau kita berperjalanan di bandara, kita bawa koper kecil yang ingin dimasuki bagasi, kita nggak mau lecet koper itu lalu di-wrapping dengan plastik, di-wrap lalu dimasukin ke bagasi untuk bagasi pesawat. Karena apa? Karena tidak mau kita kopernya rusak. Demikian juga cahaya Allah itu yang dibawa para malaikat melindungi kita, dan setan tidak bisa masuk apapun, tidak bisa menembus cahaya itu. Karena setan tidak bisa menembus cahaya itu, malaikat yang sudah melindungi kita dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut terus berdoa dan berdoa dengan ikhlas. With one salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam, you become wrapped with nur. The nur of the salawat will be dressing you. That's why the hadith says, "Man salla alayya marra sallallahu biha alayya ashr." Whoever makes salawat on me one time, Allah make on you 10 times. That 10 times, no one will understand what Allah subhanahu wa ta'ala going to give you of rewards. No one can understand. No one can know what Allah has going to give to you. By doing one salawat, Allah is giving you endless rewards, 10 times more than what you have made. And every one of these salawat, the 10 salawat, every one of these salawat is made by Allah subhanahu wa ta'ala through His angels, that Allah will cover you and you become like a flashlight, like a spotlight, shining in every place you go, you move. Angels are seeing that person was sitting in that association, in that masjid, at that moment, in that time, and he is being named at that time from heavenly names, and the angels will know your name, that you are being given to you in this association. In every association, a human being making salawat will get a different name. So they will know you, your names will be written on your forehead. Even endless number of names, angels can know your name. And they look at you and you are shining over the whole group. If they are not doing salawat and you are between them doing salawat, you become a nur that give light to everyone in the association. Even they are not being rewarded for that, only you are rewarded. You will be emitting light to them in order to attract them to be guided inshallah in the future.
Maulana menyatakan bagaimana kita beruntung bahwa kita mendapatkan cahaya nur dari salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Menyadari ataupun tidak menyadari kita bahwa malaikat Allah membawa cahaya itu dari surgawi dan meletakkannya di dalam tubuh kita, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan dan di kiri. Sebagaimana juga Allah menyatakan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesiapa hamba Allah yang bersalawat kepadaku dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepada hamba itu 10 kali lipat. Kita tidak bisa membayangkan 10 kali lipatnya bagaimana. 10 kali lipatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan 10 kali lipatnya makhluk. Kita tidak bisa membayangkan, bahkan tidak bisa mencoba-coba menghitung bagaimana 10 kali lipatnya Allah Subhanahu Wa Taala membalas salawat kepada hamba yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal yang bisa kita yakini adalah dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para malaikat yang membawa cahaya-cahaya kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas seperti kita ini semua yang ada di sini, mencahayai kita, dan pada saat itu dan kemudian kita akan menjadi cahaya bagi sekeliling kita dan akan menyedot, akan memberikan daya cahaya kepada sekeliling kita, walaupun di sekeliling kita tidak bersalawat sebagaimana yang kita lakukan. Look, the salawat books or the qasidas book, full of salawat on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, different salawat. When you read it, that salawat will dress you. Allah dress you with the meaning and the barakah of that salawat and with the light of that salawat. Not only you, when you are reading it, the benefit will go also to the one who wrote it, and to the one who printed, and the one who sell it, and the one who read it, and the one who read it, and the one who see it. So that if you are carrying that salawat book, it will emit a light from it. Wherever you go, wherever you come, that light will follow you and follow those people who are in love of doing salawat. Para malaikat melanjutkan yang tadi, malaikat dapat mengidentifikasi orang-orang yang selalu berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya yang ada di dalam tubuh hamba Allah yang selalu melakukan itu akan tetap di situ, dan malaikat akan bisa mendeteksi, oh ini itu, dan ada nama-nama setiap salawat itu, maka malaikat akan turun kepada orang itu, memberikan nama kepada hamba Allah tersebut, ditulis di jidatnya, di keningnya, nama yang tidak terbatas, tidak ada yang tahu, dan setiap salawat malaikat memberikan namanya dengan 10 salawat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan jumlah yang tidak bisa dihitung oleh makhluk, oleh manusia sendiri. Maulana menjelaskan, kita mengetahui kalau kita baca kitab-kitab kasidah ataupun kitab maulid, di situ ada salawat-salawat yang demikian banyak redaksionalnya. Kita membaca itu tidak hanya akan mendapatkan barokah atau keutamaan atau fadilah bagi orang yang membaca atau mendengarnya, dia akan mengalir bersinar kepada orang yang menulis kitab tersebut, yang mencetaknya, yang membawanya, yang menjualnya, atau hanya menyimpannya. Karena tulisan salawat bukan tulisan sembarangan. Dia adalah tulisan yang membawa cahaya Allah, tulisan yang membawa cahaya malaikat yang diberita Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena ini kembali adalah suatu keberuntungan lagi bagi kita semua, bahwa kita telah diberikan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita rajin bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Para malaikat dan makhluk surga lainnya melihat kita itu demikian gemerlap, demikian bersinar, terang, tidak ada yang mampu menerangi cahaya itu karena cahayanya sudah sangat terang di dunia ini. What do you think about if you are carrying with you the Holy Quran? Kita bayangkan sekarang kalau kita selalu dekat dengan kitab Al-Quran, selalu membawa kitab Al-Quran. From every letter of Holy Quran there is a light that goes from that letter. When you are carrying the Holy Quran or reciting the Holy Quran, that light will go out of that letter to your heart. It will enlighten your heart. Even some people don't know how to read Quran, only to look at the Holy Quran and the verses,
Allah subhanahu wa ta'ala will send light from these verses, from these letters, because it's Allah's word. Allah's word, Kalamullahi al-Natiq. Allah's ancient word, Kalamullahi al-Qadim, ancient word, and Allah subhanahu wa ta'ala, Kalamullahi al-Natiq. Quran is a Natiq, speaks to us, but we need some people to understand. Speak to us needs some people to hear, to have special ears, special eyes, to see that hearing and that seeing. Setiap huruf dari kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran mempunyai rahasia, mempunyai sinar yang beragam. Setiap abjadnya, setiap hurufnya. Walaupun orang yang membacanya terbata-bata, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya, mencahayai kalbunya, mencahayai hatinya dengan sinar yang ada di dalam setiap huruf tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. We have revealed the zikr. We have descended the zikr. Zikr is the Holy Quran. Allah called it zikr. So when we do zikr, Allah will grant us the benefit and the rewards of Holy Quran, as if we have read it from beginning to the end. As Prophet ﷺ said, whoever reads 3 Qul Huwallahu Ahad, as if he read the whole Quran. Every Qul Huwallahu Ahad is equal to 1/3 of the Holy Quran of rewards. Allah telah menurunkan Al-Quran, Kalamullah Al-Qadim. Al-Quran itu berbicara kepada hamba-hamba Allah yang melihatnya. Bahkan hanya untuk menatapnya pun Allah berbicara kepada hatinya. Bagaimana dengan membaca dan memahaminya? Tetapi bahasa-bahasa rahasia, bahasa cahaya Al-Quran, harus ada orang-orang yang mampu untuk mengajarnya supaya nyampe kepada orang-orang yang membacanya. Cahaya itu nyampe terserat di dalam kalbu kita dengan pemahaman bagi orang-orang yang memahaminya. Al-Quran diturunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita semua supaya kita berada di jalan yang betul. Allah selalu berbicara melalui Al-Quran. That's why to have the Holy Quran always with you is great ni'mah. Oleh karena itu selalulah kita berpegang teguh kepada Al-Quran, karena itu adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah, dan itu adalah kenikmatan yang tidak dapat dihitung. If carrying the Holy Quran is a big ni'mah, what you think about carrying the Holy Quran in your heart by memorizing the Holy Quran? Al-Quran adalah hadiah Allah bagi kita semua. Zikir adalah Al-Quran, Al-Quran adalah zikir. Jika kita membacanya saja sudah mendapatkan anugerah dari Allah, bagaimana kalau bagi seseorang yang hafal Al-Quran? Bagaimana orang yang hafal dan memahami Al-Quran? Maka itu akan menjadi kenikmatan yang tidak tertara. Allah subhanahu wa ta'ala, what He will open for the Huffaz, those who memorize the Holy Quran, that nur, that if Allah opened that nur from their heart to be seen to people, the whole one half is enough to make everyone to faint from the nur in his heart. Para hafiz beruntung mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian besar. Hamba-hamba Allah yang diberikan kemampuan untuk hafal Al-Quran, para hafiz, jika dibukakan saja cahaya penuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup satu hafiz, maka orang-orang di sekelilingnya akan pingsan ketika cahaya itu dibukakan dari kalbunya. In the day of judgment, all Huffaz will be called, and Allah opened their hearts, the light in their hearts to be opened on the day of Mahshar, and people can see them. They will change everything to bright color, the brightness of their nur that Allah has put in their hearts, because they are hafiz of Holy Quran. Kelak di padang mahsyar, ketika yaumul hisab, kita semuanya dihitung amalan-amalan kita. Allah akan memanggil para hafiz yang ada di dunia ini, dan Allah akan membukakan semua cahaya mereka yang selama ini belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then those who are not hafiz, what they have to do? Yang tidak hafiz, mereka pada saat itu ngapain? Allah didn't leave them with nothing. Allah gave them too much also.
Allah tentunya tetap memberikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you are not hafiz, for example, but Allah gave you a special something to become hafiz. Recite 3 Qul Huwallahu Ahad, you get the reward as if you have memorized the Holy Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa suratul Al-Ikhlas 1 kali itu sepertiga Al-Quran. Anugerah bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, 3 kali kita membaca surat Qul Huwallah sama dengan membaca semua ayat Al-Quran yang ada. Itu adalah anugerah bagi hamba-hamba Allah kita misalnya yang tidak hafal atau belum hafal Al-Quran. That's why ulama al-ummah wa awliya al-ummah before their prayer they recite 3 Qul Huwallahu Ahad, or after their prayers they recite 3 Qul Huwallahu Ahad, as if for the ummah to read three times Qul Huwallahu Ahad before the prayer and after the prayer, as if they read the whole Quran. So as if they read the whole Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will send to their hearts the rewards that He will send to the Huffaz, will send also to the people who recite 3 times Qul Huwallahu Ahad. Allah Maha Adil, Allah Maha memberi kepada semua hambanya. Bagi kita yang tidak hafal Al-Quran atau belum hafal Al-Quran, para alim ulama, para aulia Allah dulu kita mengajarkan kita sebelum kita sholat atau sesudah kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca keseluruhan Al-Quran. Karena Allah ingin semuanya kebagian. Bagi yang hafiz kebagian, bagi yang tidak hafiz atau yang belum hafiz juga kebagian. It is said that Yasin is the heart of Quran and Fatiha is the heart of Yasin. Kita mengetahui bahwa adalah surah Yasin adalah hati, qalbu dari Quran, dan Fatihah adalah qalbu dari Yasin. If the Fatiha is the heart of Yasin, means Fatiha is the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jika Fatihah, surat Al-Fatihah adalah qalbu, hati daripada Al-Quran, dari surat Yasin, maka Rasulullah SAW adalah hati dari Yasin. Means whenever we recite Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala will dress us from the light that He dressing His Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagi sesiapa yang membaca surat Al-Fatihah, maka Allah akan berikan cahaya sebagaimana Allah berikan cahaya itu kepada Rasulullah SAW. So with all these rewards, angels are sitting with you, coming when you are sitting in such a situation in a masjid, remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Angels are being ordered to come and circumambulate us in circles up to first heaven. Beruntunglah kita, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul seperti ini dalam majelis yang kita ini, bersama-sama berzikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat Allah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelilingi kita semua, lalu mereka berkumpul sampai ke atas, sampai kepada surga pertama. You think if you do salawat on Prophet, how many salawat Allah will send to you back? Coba kita tahu kalau kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, berapa Allah akan kasih kita balik? Allah sent 10. Allah sebutkan 10. Awliya Allah, they inherit from Prophet sallallahu alaihi wasallam ma'ani al-Quran, ma'ani al-salawat, the meanings of salawat, the meanings of Quran, and they come up with, Grand Sheikh, may Allah bless his soul, said that Allah is generous. There is nothing limit His generosity. When Allah gives, give endlessly, without count. Not like us, we count how much we give. Allah gives and His treasure is full, never diminish from giving. So if we are here
two people and making salawat, I will get the benefit of two, the other brother will get the benefit of two. If we are two people making one salawat together, as if it will be multiplied by two, because he did it, I did it, because we were caused to each other to do it. Sabab. We were the reason why We were the reason for the other person to recite, because we recite, he heard me, he recite like me. So Allah will reward me twice, Allah reward him twice other than the 10. As if you did 2 times. If there were 3 people, you will get benefits 3 salawat, the other one 3 salawat, the other one 3 salawat. If we are 100, you will get the benefit, 1 salawat you make, you will get benefit of 100 salawat. And the other 100, and the other 100, and the other 100. Everyone will get 100. If we are like what we are now tonight, 2,000-3,000, for every salawat, everyone will take 3,000 salawat. Not only 1 or 10, Allah endlessly He will give. If He give millions and trillions, doesn't affect Him. Allah will give. Keep asking, keep doing salawat, Allah gives. So if you are 3,000 people or 5,000 people and you do 1 salawat, everyone will get 5,000 salawat, because on the number of people who are present. If you do 2 times salawat or 3 times salawat, the 5,000 salawat multiplied by 3, it is 15,000 salawat. You will get 15,000 salawat with 1 salawat. And it go like that. If you do 100 salawat and you are 5,000 people, as if you have made 500,000 salawat. Is not? No. It multiply. Allah's generosity never ends. It's like an atomic reaction. When it ignites, it continue exploding and exploding and exploding and exploding. Salawat on the Prophet ﷺ is an explosion against shaitan and iblis. It will be exploding in their faces, killing them. These salawat on the Prophet, because shaitan is jealous from Prophet ﷺ, because he was thinking that Maqam al-Mahmud he is going to get, not anyone else, but Allah gave it to Prophet. He get jealous from a human being, and that's why he is after them. The best remedy for us is to do salawat on the Prophet, because it will kill all his work and it will make you clean as if you are born newly. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Maha memberi. Ketika Allah memberi tidak dihitung. Tidak seperti kita manusia, kalau mau memberi hitung-hitung dulu. Allah Maha Kaya, memberi seberapapun Allah tidak akan rugi. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan dan fadilah-fadilah kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas selalu berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Salawat pun bagian daripada zikrullah. Zikir juga adalah bagian dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan tadi, seseorang yang bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan perintah kepada para malaikatnya bersalawat balik 10 kali lipat kepada orang tersebut. Yang bagaimanakah makna seperti ini? Maulana menjelaskan bahwa para wali Allah, guru-guru kita semua, dari Syekh Abdullah Faiz Al-Bistami mengajarkan kepada kita semua, ketika seseorang bersalawat berbeda dengan seorang wali Allah yang bersalawat. Karena wali Allah ketika bersalawat, mereka mengambil makna daripada salawat itu. Ketika wali Allah berzikir, dia akan mengambil makna daripada zikir itu, tidak hanya sekedar artinya, sebagaimana yang pada umumnya orang awam mengetahui terjemah daripada zikir atau salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya akan bermultiply berkali-kali lipat. Misalnya ada 1 orang atau 2 orang, 3 orang, maka anugerah Allah akan berkali-kali lipat
daripada jumlah orang tersebut. Semisalnya saat ini kita ada 1.000 atau 3.000 orang, maka dikalikan lagi dengan jumlah sholawat kita. Misalnya kita bersalawat setiap orang 1 kali, orang itu tidak mendapatkan 1 kali atau 10 kali, tapi 1 atau 10 kali dikali 10 jumlah seluruh orang yang ada di dalam masjid ini. Itu adalah salah satu bagian kecil saja anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, keberuntungan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Keberuntungan dan fadilah lainnya dari bersalawat adalah juga itu melindungi kita dari cengkraman setan dan iblis. Kenapa? Karena setan dan iblis selalu cemburu, selalu dengki dan iri hati kepada Rasulullah SAW yang telah Allah letakkan beliau kepada maqam mahmuda, ke dalam maqam tahta yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para umatnya pun mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Setan tidak mau umatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setan akan selalu berusaha mengganggu, membuat hamba-hamba Allah yang bersalawat dan berzikir untuk malas dan lain sebagainya, karena mereka tidak ingin umat ini mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah bagi kita semua yang selalu ikhlas dan istiqomah dalam bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us recite one salawat. It will be multiplied. Everyone will get the benefit on the number of people who are going to recite, like 2,000 or 3,000, will take the benefit of that salawat as if he read it 3,000 times. Mari kita bersalawat 1 kali, dan Maulana mengatakan setiap orang akan mendapatkan sama anugerah dan fadilahnya daripada semua yang jumlah sini. Misalnya sini ada 1.000 atau 2.000, 3.000, tiap orang akan mendapatkan anugerah daripada semua jumlah total yang ada di masjid ini. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. This is one, but in the scale is for everyone as if he read it on the number of people who are here. Tadi kita bersalawat yang tadi ditunjukkan dan dibimbing oleh Maulana 1 kali, tetapi setiap orang mendapatkan anugerah sebagaimana jumlah yang ada semua yang ada di sini. And everyone will get as if he read it 3,000 times, 3,000 or 2,000 times, or 100 times, as the number of the people who are present. Seolah-olah setiap orang itu bersalawat Fatih yang tadi sebanyak jumlah jamaah yang ada di masjid ini. And don't think that's too much. No. Jangan berpikir itulah sesuatu yang banyak. That is, Allah give you a ni'mah. When Allah give for you ni'mah, favor, it has to be no limits. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Allah bisa lagi memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh makhluk. The important is not only that we do the salawat and we take benefit of the number of people. Also, when we do salawat, angels are doing salawat, and on the number of angels will get benefit of these salawat. Allahu Akbar. Tidak hanya jumlah manusia, jumlah orang yang ada pada saat ini kita mendapatkan anugerah, dan seolah-olah kita membaca jumlah itu sebanyak jumlah orang yang ada di masjid ini dan membaca salawat bersama Maulana tadi. Tetapi juga setiap orang mendapatkan anugerah daripada jumlah malaikat yang ada pada saat ini. Kita bisa menghitung ada berapa jumlah malaikat yang ada di sini. Berapapun yang ada malaikat pada saat ini bersalawat kepada kita semua, kita mendapatkan anugerah daripada salawat yang dibaca oleh malaikat itu. And their salawat doesn't end, because they are ordered to do salawat. When we are doing salawat, they are ordered to, they encircle us up to heavens. How many? Billions, trillions, Allah knows how much. No number. For us, we cannot say a number. It's a number that we cannot know how to pronounce it even. All of that is being written for you in your notebook.
all their salawat. And with the light that comes with that salawat, you will be dressed and dressed and dressed, endless dressings of salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ketika kita tadi bersalawat bersama Maulana, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, para malaikat pun yang sedari awal sudah mengelilingi kita, berkumpul. Para malaikat itu sampai kepada surga pertama, bersalawat juga bersama kita. Tetapi salawat mereka tidak berhenti. Tadi kita berhenti satu kali, mereka tidak. Mereka terus menggemakan salawat itu sebanyak jumlah malaikat yang ada dengan salawat mereka sendiri, melanjutkan salawat kita sampai kepada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Allah will be happy with us when we do salawat, because He ordered His angels to do salawat. Allah akan senang, akan tambah cinta kepada kita ketika kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena ini adalah perintah Allah kepada orang beriman dan kepada para malaikat. And He said to us, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi. And He ordered us to make salawat on a Prophet. So, to make Allah subhanahu wa ta'ala happy with us, and His angels happy with us, and His Prophet happy with us, is by doing salawat. Excessive salawat, not limited salawat. In every moment you do salawat. I know people who sit day and night making millions and millions of salawat. What you think about these people, that they are millions of salawat, especially today on the net now? They want to say we have to reach 1 million salawat in the month of Rabi'ul Awwal. Anyone reading that salawat will get millions on his sahifa, on his notebook, because he is sharing with them. Social media is making you to share with other people. Use it in the good way, not use it in the bad way. When you say salawat with the others that they are doing 1 million salawat, for example, some group of people, they say, join us, we are going to do 1 million salawat. You will be benefiting as if you have said it 1 million by yourself. Oleh karena itu kita mengetahui betul perintah Allah untuk bersalawat kepada orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang tidak pakai hitung-hitung, bersalawatlah terus kepada Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini kita banyak melihat bahwa media-media sosial menggunakan dakwahnya dengan baik. Janganlah kita menggunakan medsos dengan cara yang buruk. Kita bisa melihat ada yang mengajak bersalawat 100.000, 500.000 atau 1 juta kali bersalawat. Itu adalah hal yang baik. Kita bisa mengikuti seperti itu dengan cara yang modern yang seperti ada di zaman sekarang ini. Ketika itu menuju kepada hal yang baik, ketika itu adalah tujuan yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman, ikutilah itu. Kalau kita mengikuti jaringan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita berhitung misalnya 500.000, kita membaca 1 kali, maka kita akan mendapatkan pahala seolah-olah kita membaca 500.000, sebagaimana yang ada di Facebook atau medsos lainnya seperti itu. Here, after a while, we are leaving. So it will stop the salawat. But it is really not stopping. In heavens is not stopping. Our salawat will be conducted by angels continuously until day of judgment, and it will be written for everyone on his notebook. Ketika nanti majelis ini selesai, karena kita ada waktu, kita pulang ke rumah masing-masing. Berhenti salawat kita di lisan. Tetapi sebetulnya hakikatnya menurut Maulana itu tidak berhenti. Salawat kita yang tadi kita ucapkan bersama Maulana, bersama-sama jamaah, terus bergema. Yang menggemakan siapa? Para malaikat. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Dan kita akan kelak bertemu dengan salawat amalan kita itu kelak di yaumil hisab. When we see a wali, someone pious, sincere person, we come and sit in his majlis. Is that? And we ask, can I take a photo? Yes, take a photo. They take a photo. Ketika kita bertemu dengan seorang wali Allah, seorang yang ikhlas, seorang yang soleh, kita sering meminta untuk difoto dengan wali Allah tersebut. Dan wali Allah itu memperbolehkan berfoto dengan beliau. Why they take a photo?
Kenapa memperbolehkan mengambil foto? Because that wali is a spotlight. It attracts the heart of people. So they like to take a photo in order to remember that one day we were sitting with that wali. Kenapa diperbolehkan seperti itu? Karena dengan niat wali Allah tersebut adalah mengetahui dirinya adalah bagian dari sinar, bagian dari cahaya Allah, bagian dari spotlight. Ketika foto itu jadi dan dilihat oleh orang-orang lain, maka itu menjadi pengingat bagi orang-orang yang melihatnya itu. We are happy to be in front of a wali, in front of an important person like a scholar, alim. We are very happy to take a photo. What do you think about angels are taking our photos, our pictures, to keep it for us, that in that moment with you were sitting in that masjid, sitting in association with those pure people making salawat on Prophet or making zikrullah, we will have our picture with the date, with everything in the day of judgment in our notebook. Kalau kita aja bisa memfoto, memangnya malaikat nggak bisa foto? Malaikat punya teknologi Allah Subhanahu Wa Taala memfoto kita dengan amalan-amalan kita sekarang, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan foto itu akan terus bergema, disimpan. Kita akan bertemu kelak yang hisab dengan foto-foto itu sebagai recordingnya malaikat Allah kepada diri kita masing-masing. That's why it is mentioned by Prophet ﷺ in his strong hadith that Allah Subhanahu Wa Taala asked His angels, if they saw my favors on them or my mercy on them, what they will do. And he said that the angels will say لَيَكُونُوا أَشَدُّ حَرْصًا on their salawat or their zikr. They will do their zikr very strongly, Ya Rabbi, to get your mercy for them. So Allah wants us to do salawat or do zikrullah in order that He will reward us. And how He reward us, that is what is important. How He will reward us, how He will reward everyone sitting here or sitting in another masjid or sitting in Medina or sitting Munawwara ala sakini afdal salatu wassalam, or sitting in Mecca looking at Kaaba and praying there Baytullah, or praying in Medina visiting Prophet sallallahu alaihi wasallam. What He will compensate us, what He will reward us with. Sebagaimana kita mengetahui dari sebuah hadis, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat yang selalu mencari, men-track, mengelilingi hamba-hamba Allah yang berzikir atau bersalawat seperti yang sebagaimana kita lakukan pada malam hari ini. Apa yang mereka inginkan, wahai malaikatku? Allah bertanya kepada malaikat itu bukan karena lantaran Allah tidak tahu, tapi itu adalah suatu kekuasaan Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Kalau begitu mereka bertambah lagi zikirnya, apalagi mereka harapkan? Malaikat kembali bertanya kepada Allah, dan Allah menjanjikan Allah akan tambahkan rahmat kepada orang-orang yang selalu menambah zikir dan salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, what kind of reward that we are looking for? Oleh karena itu, rahmat ini adalah bagian dari anugerah atau pahala. Kita lebih kenal dengan bahasa pahala, ya, anugerah. Tetapi kita tidak bisa atau belum bisa membayangkan pahala anugerah yang bagaimana yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. He will give you a reward that no way that a scale can measure it. It's beyond the scale. Cannot measure it. No one can understand it. No one can reach it. No one can visualize it. What Allah will give you when you are doing salawat and you are doing zikr, there is something that Allah will give you special. Bagi hamba-hamba Allah, moga-moga kita semua termasuk dalam itu, selalu dawam, selalu langgeng berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mizan pun tidak bisa lagi menimbang. Udah keberatan, timbangan Allah pun sudah nggak bisa.
Hanya Allah lah yang tahu, yang maha tahu pahala anugerah apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang selalu rajin, selalu dawat, selalu langgar, selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والسماء رفعها ووضع الميزان, and the heavens and the skies raised it without pillars. Allah raised the skies or the universe without pillars. Here to put a masjid like that with the dome, we need too many pillars. Allah raised heavens, all of it, raised the universe, all of it, raised all the galaxies without pillars. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Then He put the scale. Even the scale will not carry what Allah wants to give to you as a special reward for your salawat and your zikr. Even for one time. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan langit dan bumi, menegakkan alam semesta ini. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat pilar-pilar yang ada. Tidak seperti masjid atau gedung-gedung kita bisa melihat kolom-kolomnya, bisa melihat pilar-pilarnya. Tetapi Allah Maha Kuat, Allah Maha Menciptakan, Allah mengangkat itu semua, menegakkan itu semua, lalu Allah letakkan mizan di atasnya. Tetapi mizan nggak kuat dia untuk menimbang pahala atau anugerah Allah kepada orang-orang yang selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. What you want better than the company of a good person? If you have a good person, you accompany him. Like Sahaba, they were accompanying Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah reward them and called them Sahaba. No one can be Sahaba like the Sahaba. That is a specialty for them only, because they were with Prophet, they saw Prophet. For us, we are tabi'een. We follow. We didn't see Prophet sallallahu alaihi wasallam, but still we get the rewards. But Allah will give you a reward when you do salawat and zikr, a special one that no one can measure. And Allah has said it to His Prophet in a holy hadith, Ana jalisu man dhakarani. Allah is saying, I am sitting with the one who remember me, who makes salawat, who makes zikrullah. What you want more than that? Allahu Akbar. What you want more than that? If Allah is saying to you, I am with you, make salawat on my Prophet, make zikr, remember me, I will be with you definitely, forever. Allah. But make salawat, make zikrullah. Allah. What you want better? That's beyond heavens, beyond everything. Allah is showing love to us when we show love to Him by remembering Him and doing salawat. Allah will compensate us or recompensate us with sitting with us. Not in the meaning of sitting in the literary meaning, but in a spiritual meaning, interpretational meaning. Means He sent His immense light on our hearts, immense mercy on our hearts. He dressed us with heavens, the gardens of heavens, that He make us nur, and that's why we can say, Allahumma ij'al min fawqi nur, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min warai nura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله Akbar. Shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Beruntunglah para sahabat yang hidup sejaman dan berdekatan menemani Nabiullah Muhammad SAW. Mereka tentunya bersama Rasulullah SAW hampir setiap hari, setiap saat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat amat beruntung sekali banget. Kita mengikuti takdir ini, tetapi kita pun keberuntungannya tidak akan lepas.
karena cinta kita selalu terkait dengan beliau-beliau dan ujungnya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu bersama duduk bersama orang-orang selalu berzikir, mengingatku, menyebut namaku, meninggikan namaku. Duduk di sini bukan dalam artian harfiah, tetapi Allah turunkan hujan rahmat, hujan cahaya kepada orang-orang yang selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allah turunkan cahaya dengan tajalli-tajalli yang tidak terhingga yang dibawa oleh para malaikat Allah kepada orang-orang tersebut. Lihatlah, sadarilah, keberuntungan apa lagi bagi kita semua. Mau ngapain lagi? Apa yang lebih baik dari itu? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah membuat pernyataan, aku akan bersama orang-orang yang selalu berzikir, aku akan selalu bersama orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa lagi yang lebih bagus daripada itu? Dan itu pun duduknya dalam tanda petik selama-lamanya, selama orang itu berzikir. Dan para malaikat Allah sebagaimana dijelaskan oleh Maulana tadi sebelumnya, terus menggemakan zikir dan salawat kita sampai kelak kita bertemu dengan anugerah, dengan pahala dan amal-amalan kita kelak di yaumil hisab insyaallah.